बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ईमान्स किचन में खुश आमदीद। आज मैं नाश्ता बना रही थी और सारे घर की रूटीन, उसके साथ ही मैंने आपके साथ आज का व्लॉग शेयर किया है। व्लॉग पे जो है मेरे पास आज का टॉपिक वो ये है कि इंसान कितना भी परेशान क्यों ना हो, कितने कैसे भी हालात हों, कैसा भी वक्त आए, अच्छा या बुरा, तो इंसान को ना 7 बातों का जो बिल्कुल वो ध्यान जो ना अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल देखना चाहिए। हम सब अपनी ज़िंदगियों में 2 तरह के वक्त से गुज़रते हैं। एक वो वक्त होता है जिसमें हम लोग मतलब हर चीज़ हमारे हक़ में हो रही होती है, कारोबार भी, ज़िंदगी में जो भी काम होता है वो फ़ैसले हमारे हक़ में होते हैं, जो हमारा वक्त होता है। तो उस वक्त ऐसे लगता है कि हम बहुत खुश हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला से हमें नवाज़ रहा है, तो उस वक्त हम परेशान बिल्कुल नहीं होते, बहुत खुश रहते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब सारे फ़ैसले जो है ना वो हमारे हक़ में कोई फ़ैसले नहीं हो रहे होते। वो वक्त हमारा आज़माइश का वक्त होता है और आज़माइश के वक्त में हमारा हर तरह से कह लें कि बैड टाइम चल रहा होता है। बिज़नेस में अगर कहीं आप कोई कारोबार कर रहे हैं उसमें लॉस जा रहा है, आप अगर कोई मतलब रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं, किसी की कोई एंगेजमेंट कुछ भी इस तरह का हो रहा है, उसमें भी मसले मसाइल आ रहे होते हैं, वो हमारा आज़माइशों का वक्त होता है। तो जो आज़माइशों का वक्त होता है ना, उस वक्त भी इंसान को पुरुम्मीद रहना चाहिए और कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। परफेक्ट होने की बजाय जो हम ऐसे हो रहा होता है कि जो हमसे काम बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में बिल्कुल ठीक होते हैं, उन दिनों वो भी ऐसे होता है कि हमसे वो भी काम गलत हो जाते हैं। और ये ही नहीं, दोस्त रिश्तेदार सब दूर होते चले जा रहे होते हैं, एक दूसरे से दिलों में बदगुमानियाँ पैदा होती हैं और समझ नहीं आ रही होती कि नफ़रतें क्यों बढ़ रही हैं, दूरियाँ क्यों पैदा हो रही हैं और घर का माहौल भी ख़राब हो जाता था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगती हैं। इसी तरह ये जो हमारी ज़िंदगी में टाइम आता है ना, तो ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। ये इस तरह हो जाता है कि अगर हम सोने में भी हाथ डालते हैं ना तो वो भी मिट्टी हो जाती है। उस वक्त जो हमारे अच्छे, जो बुरे और जो हमारे खैर ख्वाह, उन लोगों का उस वक्त में सही पता चलता है और उस वक्त पता भी चलता है। और फिर साथ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेनी चाहिए। अब ये नहीं कि अगर ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं तो आप ऐसे मतलब घबराना नहीं है। उस वक्त को ना बहुत हिम्मत और हौसले के साथ वहाँ से गुज़रना है। अगर अच्छे दिन कभी नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते, बुरे दिन भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम लोगों को ये करना है कि कुछ जैसे कि मेरे पास पॉइंट है कि कुछ जो हम लोग नए कुछ हम अपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर देते हैं, कुछ नया कारोबार करना शुरू करते हैं या कुछ और मतलब कोशिश करते हैं कि अपने हालात को या ज़िंदगी को मामूल पे लाने के कुछ नए काम, कुछ नई बातों पर अमल करें। लेकिन उन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। जो हमारे पास पिछला है उसी पे हमें काम करना चाहिए, उसे करना चाहिए और अपने आप को ना थोड़ा सा वक्त के मुताबिक ढालना चाहिए और ताल्लुकात में दरारें नहीं डालनी चाहिए, बल्कि छोटी छोटी बातें दूसरों से शेयर ना करें ताकि वो ये ना समझें कि आप उनसे मदद मांगने के लिए उनके साथ अपनी माली मुश्किलात या दूसरी परेशानियां शेयर कर रही हैं, जो उनसे मतलब किसी किस्म की हेल्प चाहिए आपको। और इंसाफ और बाइज़्ज़त, जब अब इंसाफ या इज़्ज़त का नाम मिलना, जब भी किसी औरत को ये समझती है कि उसके साथ इंसाफ नहीं किया जाता, इज़्ज़त नहीं मिलती, तो वो चिड़चिड़ी, बदज़ुबान, बदलिहाज़ और मतलब हर तरह से उसे कह ले कि वो औरत हर लिहाज से ना मतलब न बुरी से बुरी उस कह लें कि होती जाती है। कोई उसकी मतलब कहते हैं कि समझदारी वाला काम, अक्ल वाला काम, वो कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ इंसान परेशान होता है तो उस टाइम पे ना ख़ुद को समझदारी से मतलब हौसले से काम लेना चाहिए। बड़े बड़े फ़ैसले नहीं करने चाहिए इन दिनों में, गैर ज़रूरी ख़र्चे करने छोड़ दें, क्योंकि कोई आपकी मदद नहीं करेगा। अपनी मदद इंसान को खुद ही करनी होती है। जब ऐसे के हालात चल रहे हैं ना, बुरा वक्त चल रहा हो, तो दूसरों से बिगाड़ें मत, दूसरों से मिल के रखें।
گھر والوں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنے چاہیے، کیونکہ مشکل وقت میں، مشکل حالات میں اور کوئی نہیں آپ کا ساتھ دیتا، جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں آپ کے وہی ساتھ ہوتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے توجہ طلب جو مسائل ہوتا ہے ان کو حل کریں، ہر بات میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں، اور باہر والوں سے کوشش کریں کہ کم مشورے لیں۔ اپنے گھر میں خود سے بات کریں، خود اپنے حالات کی طرف دھیان دیں، انشاءاللہ آپ کی طرف کا ہوا بھی چلے گی۔ ہوا چلتی ہے، ہوا کے رخ بدلتے رہتے ہیں، تو کبھی آپ کی طرف بھی ہوا چلے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر اپنے رب سے تعلق جوڑیں، اپنے رب سے مدد مانگیں، وہی ہے جو عطا کر سکتا ہے۔ رب سے تعلق مضبوط کریں، اپنی وقت اور اپنی صحت پر توجہ دیں۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے صحت خراب ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ جب ہمارے رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں بھی ہمارا جو ہوتا ہے نا جو انسان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے نا، تو انسان اس بات پہ توکل کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو مشکل دن آئے ہیں یہ ہماری آزمائش کے دن ہے، اور ضرور ہمارا رب ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا، اور پھر بہت ہی نا حوصلے اور ہمت سے یہ دن گزر جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا عقیدہ ایمان کمزور ہو یا ڈگمگائے تو ہم بہت جلدی دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ تو نعوذ باللہ اتنا ہوتے ہیں کہ مطلب کچھ پیر فقیر ان لوگوں کے پاس بھی جانا شروع کر دیتے ہیں، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ حالات ہیں، تو جو دعا ہم خود اپنے حق میں کر سکتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ تک زیادہ بہتر طریقے سے ہماری پہنچتی ہے۔ ورنہ ہم جو آج کل کے دور میں، آج کل کے ماحول میں ہم لوگوں نے جو دیکھا ہے اس میں بہت کم ایسا کوئی نظر آتا ہے کہ جو سچے دل سے کسی کی کوئی مدد کرے۔ اضافی آمدنی کے ذریعے بھی تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اضافی آمدنی کی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو مطلب پارٹ ٹائم جاب کر سکتے ہیں، اپنی اضافی انکم کے لیے کوئی بھی ذریعہ جو بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، کریں۔ یہ نہیں کہ پریشان حال ہو کے گھر میں بیٹھ جائیں، بند کر کے خود کو بیٹھ جائیں، قطع تعلق ہو جائیں سب سے، تو ایسے حالات میں انسان اور ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ لیکن مسئلے کا حل جو ہوتا ہے نا وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کا اس وقت برا یا آزمائش کا وقت گزرا تو بہت ہمت، حوصلے اور سمجھداری کے ساتھ، بنا کسی کے ساتھ تعلق خراب کیے، اور خاص طور پہ اپنا جو ہمیں مزاج ہوتا ہے نا ان دنوں پہ اپنے مزاج کو بہت کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ یہ بہت جلد ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تلخی آ جاتی ہے، تو کوشش کریں جس سے بھی بات کریں تو خود کو کنٹرول کر کے اس انداز سے کریں کہ دوسرے کو نا بات جو ہے آپ کی غصہ میں نہ کریں، نرم لہجے میں ہی بات کریں، تو اس سے بھی بہت سے مسائل جو ہے نا وہ بڑھتے نہیں ہیں، بلکہ جتنے ہیں چلیں، کم نہیں تو زیادہ بھی نہیں ہو گئے۔ اور یہ باتیں ساری اگر آپ کو میری کسی بھی طرح کسی بھی موڑ پہ ہیلپ کریں تو پلیز مجھے بتائیے گا ضرور۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت سی جو کہ موٹیویشنل ویڈیوز میرے چینل پہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔